Oh, andyan pala kayo. Alam nyo ba, I discovered something. And that is, Marty's Sardines. Ang chicharong gawa sa gulay na lasang sardines. May naisip ako. Bakit di tayo gumawa ng survey para malaman natin kung gaano talaga kasarap itong Marty's Sardines. Tara! Tara, dito tayo. Para tikman mo. Mas masarap to, crackling. Mas masarap to. Mas masarap to, salt and vinegar. Mas masarap to, cheese flavor. Crackling, salt and vinegar. Ito ang i-try nyo, ang bagong Marty's Sardines. Gulay na sardines. Sardines na gulay. 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 Hey bro, ano pagtatalunan nyo? Itong Marty's Cracklings. Tikman mo. Sarap nga. Oh, ano? Gulay na sardines. Diba? Sardines na gulay. Gulay na sardines. Sardines na gulay. Gulay na sardines. Sardines na gulay. Ang Marty's Crackling Say. Kayo, ano sa tingin nyo? Kaya bumili na kayo ng bagong Marty's Sardines. Sa halagang 4 pesos and 99 centavos, meron ka na to. Kaya ano pa hinihintay nyo? Bili na!